warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi at-tayyibin wa tahirin wa ba'd. Faya ayyuhal musyahidun al-kiram, para pemirsa semuanya yang ada di rumah, yang ada dimanapun berada, kembali kita menyaksikan kajian bersama Laju Peduli dalam menyambut dan meramaikan bulan Ramadan. Bersama saya ada Fadilat Syekh Nasruddin Ibn Isam At-Tamadi. Beliau adalah salah satu guru daripada Al-Azhar Al-Syarif yang takhasus spesialisasi dalam bidang ilmu Al-Quran dan qiraat. Baik al-musyahidun al-kiram, sebelumnya kita akan menyampaikan beberapa yang berkaitan dengan tema kita kali ini. Jadi tema kita kali ini adalah bagaimana sejarah pembukuan daripada Al-Quran. Yaitu bagaimana sih Al-Quran dulu ketika turun di zaman Nabi Muhammad SAW masih ditulis berupa kertas-kertas. Kemudian lama-kelamaan menjadi satu mushaf. Bagaimana itu kisahnya? Dan yang harus kita ketahui pertama-tama adalah Al-Quran yang sejak diwahyukan oleh Rasulullah sampai zaman kita sekarang itu masih sama, tidak ada yang berbeda. Cuman ketika pas zaman Rasulullah SAW, Al-Quran belum dibuka jadi satu mushaf, tapi masih berserakan dan semua sahabat menghafalnya, tidak ada yang berubah sama sekali. Cuman seiring berjalannya waktu dibutuhkanlah untuk dikumpulkan jadi satu seperti sekarang ini. Nah, jadi sekarang sejarahnya nanti akan disampaikan oleh Fadilat Syekh Nasruddin Ibn Isam At-Tamadi, marahil tadwinil Quran, marhalah dari pembukuan Al-Quran. Bagaimana? Marhalah ula marhalah fi ahdi Nabi wa fi ahdi Sayyidina Abu Bakar wa Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman sampai menjadi mushaf yang kamil. Baik, untuk kita mempersingkat waktu, sekarang mari sama-sama kita dengarkan al-muhadarah dari Syekh Nasruddin Ibn Isam At-Tamadi, wa ilaihi falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Thumma amma ba'd. Ikhwani fillahi tabaraka wa ta'ala, ahibbati fillah. أهنئكم بحلول شهر رمضان الكريم. تترجم شيئا فشيئا. Setelah salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, maka yang pertama-tama adalah kami ucapkan selamat datang bulan Ramadan di bulan suci ini yang penuh dengan keberkahan. هذا الشهر الكريم الذي شرفه ربنا تبارك وتعالى بأن أنزل فيه القرآن الكريم، فقال سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Ini adalah bulan suci Ramadan yang Allah muliakan. Bentuk pemuliaan Allah Subhanahu wa taala terhadap bulan ini adalah dengan diturunkannya Al-Qur'an sesuai dengan ayat Al-Qur'an, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. وتحديدا كانت بداية هذا النزول في ليلة القدر، قال الله تبارك وتعالى عنها: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. Kepastian turunnya Al-Quran adalah pada malam Lailatul Qadar, yang ini tercantum di dalam surat Al-Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar sampai akhir al-ayah. لكن ربما يسأل سائل: هل القرآن نزل في شهر أم نزل في ليلة أم نزل مفرقا في مدة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم حتى وفاته؟ Barangkali ada yang bertanya di sini, Al-Quran itu turunnya dalam satu bulannya, bulan Ramadan, atau dalam satu malam dari bulan Ramadan, atau dia dibagi-bagi dalam banyak waktu. Nah, di sini timbul pertanyaan seperti ini. Bagaimana jawabannya? وإجابة هذا السؤال أن القرآن الكريم
كانت بداية نزوله من السماء على رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة المباركة ليلة القدر من هذا الشهر المبارك شهر رمضان. كانت هذه هي البداية. Jadi ada beberapa fase turunnya Al-Quran. Fase yang pertama Al-Quran itu turun yaitu pada malam Lailatul Qadar. Jadi ini fase pertama turunnya ke langit yang ada di dunia ini pada malam Lailatul Qadar. ثم بعد ذلك نزل القرآن مفصلا مناسبا للأحداث التي حدثت للصحابة وللمسلمين في حياتهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قرب وفاته صلى الله عليه وسلم. Kemudian setelah turun ke langit yang pertama, Al-Quran baru dibagikan, diturunkan secara bertahap sesuai dengan kejadian-kejadian, sesuai dengan kondisi-kondisi yang dialami kaum muslimin secara bertahap sampai sebelum wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وقد تكفل الله تبارك وتعالى بحفظ هذا القرآن فلم يترك حفظه لأحد من مخلوقاته تبارك وتعالى. Allah Subhanahu wa taala menjamin akan keaslian, keotentikan Al-Qur'an. Dan yang menjamin ini bukanlah salah satu daripada makhluknya. Allah tidak memberikan jaminan kepada makhluknya. Yang Allah berikan jaminan adalah langsung dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ini kitab suci dan otentik sampai akhir zaman. فقال تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. Allah berfirman, Inna nahnu nazzalna dzikra, sungguh kami telah turunkan az-dzikra, yaitu Al-Quran, wa inna lahu lahafidh, dan sungguh kami benar-benar akan menjaganya. Jadi yang menjaga langsung dari Allah. والوسيلة الأولى لحفظ القرآن الكريم هي حفظه في الصدور قبل أن يكون محفوظا في السطور قبل أن يكون مكتوبا فهو محفوظ في صدور العلماء. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menjanjikan untuk memelihara, menjaga Al-Quran, maka di sana ada wasilah dalam menjaganya, sebab akibatnya. Yaitu salah satu sebabnya adalah dengan menghafal Al-Quran yang dengan terhafal, tersimpan di dalam dada para ulama, di dada para penghafal Al-Quran. ولذلك كان الأصل الأول هو الاعتماد على الحفظ والتلقي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتلقى من أمين الوحي جبريل. Maka dalam hal penjagaan Al-Quran ini, hukum dasarnya, hukum asalnya adalah dengan bertalaki, face to face belajarnya kepada seorang yang ahli. Karena dulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga bertalaki, berface to face belajar kepada Jibril alaihi salam. ولذلك كان يقول له ربه تبارك وتعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه لا تخف من نسيانه واهتم وتمهل ولا تسرع في قراءة القرآن. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala memberikan arahan ketika Rasulullah SAW talaki kepada Jibril alaihi salam. Apa arahannya itu? La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi. Janganlah kamu gerakan cepat bibir kamu dalam hal hafalan agar kamu cepat-cepat selesai. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Maka wajib bagi kami, kata Allah Subhanahu wa taala, untuk mengumpulkan dan memelihara Al-Qur'an. ومع ذلك قد اهتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بتدوين هذا القرآن وكتابته. فكثير من الناس يظن أن القرآن أول ما كتب في عهد سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، ولكن الصحيح أنه كان مكتوبا منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم. Jadi Rasulullah SAW ketika setelah diturunkan wahyu dan bertalaki, Rasulullah SAW juga memerintahkan wahyu untuk dicatat, untuk ditulis. Setelah para sahabat juga menghafal, para sahabat menghafal dan juga mencatat, membukukan. Jadi pembukuan Al-Quran sebenarnya
sudah terjadi dari zaman Nabi Muhammad SAW ketika wahyu diturunkan. Tidak seperti yang disangkakan oleh sebagian orang bahwasanya Al-Quran ini baru dituliskan dan dibukukan kecuali pada zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. ولذلك كان هناك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعرف بكتاب الوحي ومنهم الخلفاء الأربعة وسيدنا زيد بن ثابت وسيدنا معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. Oleh sebab itu Rasulullah dulu punya namanya sekretaris. Sekretaris buat apa? Buat menulis wahyu, buat menulis Al-Quran. Setiap kali diturunkan, setelah Rasulullah SAW dikuatkan hafalannya dengan benar oleh malaikat Jibril dan bacanya benar, Rasulullah mengeja kepada para sekretarisnya dan membenarkan bacaannya, hafalannya, dan para sekretarisnya itu kemudian menulis Al-Quran. Siapa aja mereka? Mereka adalah Al-Khulafaur Rasyidin yang 4, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Sayyidina Ali. Kemudian juga termasuk Zaid bin Thabit, dan terakhir adalah Muawiyah ibnu Abi Sufyan radhiyallahu anhum wardahum. وكانوا جميعا يأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويملي عليهم القرآن فيكتبونه بين يديه وفي حضرته ومعه صلى الله عليه وسلم. Dulu Rasulullah SAW memerintahkan mereka pertama untuk membacakannya, kemudian untuk menghafalnya. Setelah itu Rasulullah akan mengeja bacaannya. Jadi mereka itu mengeja di hadapan Rasulullah. Kalau ada yang salah, Rasulullah langsung tegur dan Rasulullah akan katakan ada yang kurang atau yang lebih. ومن هنا أخذ العلماء أن القرآن الكريم له طريقة خاصة به في القراءة تؤخذ من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك له طريقة تخصه وخاصة به في الكتابة وهي التي كتبها الصحابة بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلسه. Maka Al-Quran itu mempunyai dua metode. Metode yang pertama adalah ketika Al-Quran itu dihafalkannya itu belajarnya Al-Quran harus dari guru yang memang dia benar-benar ahli dalam membaca. Dulu para sahabat belajar gurunya siapa? Rasulullah langsung. Dia di mana Rasulullah SAW mengejakan bacaannya dengan benar dan para sahabat mengikuti. Begitu juga cara kepenulisan Al-Quran. Kepenulisan Al-Quran itu harus kepenulisan yang sesuai dengan yang ditulis oleh para sahabat. Para sahabat menulis langsung daripada Rasulullah SAW. ولذلك فإنه يجب على كل مسلم أن يلتزم هذه الطريقة في القراءة وأن يلتزم أيضا هذه الطريقة في الكتابة وهي ما يعرف بعلم رسم القرآن أو رسم المصحف. Oleh karena itu kita selaku kaum muslimin hendaknya bersikap disiplin terhadap hal yang berkenaan dengan Al-Quran. Baik dalam hal membacanya, yaitu dengan kita belajar kepada guru-guru yang sudah bagus bacaannya, dan juga kepenulisannya. Dengan menulisnya itu harus sesuai dengan cara kepenulisan yang telah dijadikan ilmu tersendiri, yaitu Ar-Rasmul Utsmani. وكان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسائل الكتابة قليلة وغير متيسرة وضعيفة، فلم تكن هناك الأوراق ولا الدفاتر الجاهزة كما هو موجود في هذه الأيام. Dulu di zaman Rasulullah, wasilah untuk menulis Al-Quran, alat untuk menulis Al-Quran itu sangat sedikit wasilahnya. Ya, jadi untuk menulisnya itu hanya beberapa wasilah saja yang digunakannya agar wahyu ini tertulis dan tersimpan dengan baik. فكانوا يأخذون أشياء من البيئة المحيطة بهم، فيأخذون مثلا جلدا من جلد الشاه أو مثلا جريدة من جريد النخل أو حجارة من حجارة الجبال فيكتبون عليها. Oleh karena itu untuk mereka mengabadikan dalam hal tulisan, mereka mengabadikan tentu dengan hafalan sudah. Nah, ini mau mengabadikan dengan tulisan. Nah, gimana caranya? Mereka lihat sekitarnya, lingkungan sekitar. Di lingkungan sekitar ada kulit misalnya kambing, ada misalnya pelepah kurma, ada lagi batu. Mereka menulis di sana dan menyimpannya. فكل صحابي كما تيسر له، ولم يكتب صحابي القرآن الكريم من أوله إلى آخره،
بل كل منهم يكتب ما حضره مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. Tentu para sahabat tidak mencatat semua wahyunya. Yang dicatat adalah yang bisa mereka catat. Jadi ada kalanya yang fulan mencatat yang ini, yang fulan yang mencatat ini, yang fulan mencatat ini. Jadi terbagi-bagi. Tidak semuanya mencatat secara full. Terbagi-bagi karena mereka hanya mencatat apa yang mudah bagi mereka untuk dicatat wahyunya. ثم بعد ذلك توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتد الذين ارتدوا عن الإسلام وكانت حروب الردة من خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر الصديق. Setelah hal ini berjalan terus sampai Rasulullah SAW wafat. Setelah Rasulullah wafat, muncullah khalifah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menjadi seorang khalifah. Nah, ketika beliau menjadi khalifah, banyak kaum muslimin yang murtad, banyak kaum muslimin yang mereka hanya main-main, kemudian mereka sengaja kembali lagi kepada agama yang lalu, yang kemarin yang dulu mereka menyembah para berhala. Nah, disinilah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq memutuskan untuk memerangi mereka yang murtad. وهذه الحروب كانت شديدة وقتل فيها كثير من الصحابة وحفظة القرآن رضوان الله عليهم. Perang ini banyak memakan korban dari golongan para sahabat karena perang ini sangat syadid, perang ini sangat keras di antara orang-orang yang murtad dengan orang-orang yang masih dalam keadaan iman. وجاء سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأشار على سيدنا أبي بكر الصديق لأنه يخاف من موت الصحابة وحفظة القرآن الكريم، فأشار عليه أن يجمع القرآن الكريم في مصحف واحد أو في مكان واحد بعد أن كان مفرقا عند الصحابة كل صحابي عنده ما تيسر له من كتابته حينما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا. Jadi pada waktu peperangan lawan orang-orang murtad, banyak golongan sahabat yang wafat, terutama dari golongan yang hafiz Al-Quran. Golongan mereka yang hafal Al-Quran penuh, full, dari awal sampai akhirnya. Banyak mereka yang wafat. Sayyidina Umar bin Khattab takut kalau misalnya para hafiznya nanti suatu saat akan habis, sementara kita tidak punya persiapan lagi untuk memelihara Al-Quran, menjaganya. Maka di sini Sayyidina Umar bilang kepada Sayyidina Abu Bakar untuk mengumpulkan seluruh tulisan Al-Quran yang ditulis oleh para sahabat yang pada zaman Rasulullah itu ada terpencar-pencar. Ini dikumpulkan di satu tempat, dikumpulkan dalam satu tempat yang aman agar tidak hilang dan rusak dimakan waktu. فخاف سيدنا أبو بكر الصديق أن يفعل شيئا يكون بدعة لأنه لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن سيدنا عمر ما زال به يقنعه حتى وافق سيدنا أبو بكر الصديق على أن يجمع القرآن. Ketika disarankan oleh Sayyidina Umar buat dikumpulkan jadi satu tulisan Al-Quran itu, biar Al-Quran semakin terjaga, tapi Sayyidina Abu Bakar takut untuk berbuat bid'ah, berbuat yang tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tetapi Sayyidina Umar terus memberikan pemahaman bahwasannya memang hal ini bid'ah atau hal ini belum dibuat oleh Rasulullah, tetapi hal ini mengandung kebaikan yang sangat besar untuk urusan seluruh kaum muslimin sampai di masa depan. واختاروا لهذه المهمة الكبيرة شابا من شباب الصحابة هو سيدنا زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar merasa terpanggil. Akhirnya mereka memilih satu pemuda dari kalangan para penghafal Al-Quran yang paling dipercaya oleh mereka, yaitu Sayyidina Zaid bin Thabit. ومع ذلك كان سيدنا زيد يشعر بأن هذه مهمة عظيمة وثقيلة، فكان يقول لو كلفوني بنقل جبل من الحجارة من مكانه إلى مكان آخر لكان هذا أخف وأهون عندي من أن أجمع القرآن، فهذه مسؤولية كبيرة.
Tapi Sayyidina Zaid bin Sabit juga ngerasa keberatan untuk berbuat seperti yang diusulkan Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar. Kenapa? Karena ini belum pernah diperbuat oleh Rasulullah. Bahkan beliau mengatakan, kalau saya memindahkan gunung dari satu tempat ke tempat yang lainnya, itu lebih mudah bagi saya daripada saya berbuat apa yang belum diperbuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وبدأ في جمع القرآن الكريم من مع الصحابة وبدأوا في كتابته في مكان واحد وفي مصحف واحد. Singkat cerita, Zaid bin Sabit juga menerima usulannya, dan pada waktu itu mulailah dikumpulkan semua tulisan-tulisan yang terpencar, dikumpulkan jadi satu di tempat yang paling aman, di tempat yang terpercaya. ولكنهم شرطوا شرطا أن يكون كل صحابي يأتي بشيء مكتوب فيه آية من القرآن الكريم أن يأتي معه بشاهدين يشهدان أن هذا المكتوب كتب أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. Akan tetapi ketika mereka mengumpulkan tulisan-tulisan Al-Quran yang terpencar, mereka mensyaratkan siapa saja yang mau, yang punya tulisan Al-Quran waktu wahyunya diturunkan, boleh diberikan kepada Zaid bin Sabit, tapi syaratnya harus ada 2 saksi yang menyaksikan bahwasannya si fulan benar-benar mencatat wahyunya ketika wahyu itu turun. فالآيات كانوا يحفظونها جميعا ولكنهم كانوا يبحثون عن كيفية كتابتها فكان المقصود من الشاهدين أن يشهدا على كيفية كتابة الآيات أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. Sebenarnya para sahabat dulu hafal Al-Quran. Cuman ini berkaitan dengan kepenulisan. Apakah tulisan yang dihafal itu sama dengan yang waktu itu diajar Rasulullah. Jadi permasalahan bukan di hafalannya. Hafalan di Al-Qurannya, para sahabat hafal dulu semua Al-Quran. Tetapi apakah yang dihafal ini tulisannya gimana sih dalam hal nulisnya? Karena berbeda nanti tulisan Al-Quran dengan selain Al-Quran berbeda. Makanya di sini dibutuhkan saksi bahwasannya benar nggak tulisannya begitu, bukan benar nggak hafalannya, bukan benar nggak tulisannya persis seperti yang diejakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. فكتبوا القرآن الكريم كاملا ووضعوه بين دفتين أي بين جلدتين يحفظان هذه الأوراق ومن هنا سمي مصحفا بعد أن أصحف أي وضع بين هذين الدفتين. Kemudian setelah berhasil dikumpulkan semuanya, baru dicatat lagi dalam satu catatan kulit, yaitu dengan menggunakan kulit, dan dikumpulkan jadi satu, maka disinilah sudah mulai disebut dengan mushaf. ثم هذا المصحف ظل عند سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه إلى أن توفي ثم حافظ عليه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه من بعده. Mushaf yang udah dikumpulkan yang ditulis dengan kulit-kulit tadi setelah berpencar-pencar itu ada tersimpan di rumahnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah. Kemudian setelah beliau wafat, baru ini dipegang oleh Sayyidina Umar bin Khattab selaku khalifah setelah Abu Bakar As-Siddiq. ثم بعد وفاة الخليفة الثاني عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كانت هذه الصحف أو هذا المصحف عند ابنة سيدنا عمر وهي السيدة حفصة بنت عمر وهي زوجة من زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي من أمهات المؤمنين. Setelah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu meninggal, maka kumpulan tulisan Al-Quran tadi dalam bentuk kulit dengan dialaskan kulit itu dipegang oleh anaknya Sayyidina Umar, yaitu Hafsah bintu Umar bintu Ibnul Khattab. Beliau adalah salah satu istri dari Rasulullah SAW, maka beliau termasuk Ummul Mukminin. نعم. وبعد ذلك جاء عهد الخليفة عثمان بن عفان وكثرت الفتوحات الإسلامية في بلاد غير المسلمين. Setelah Sayyidina Umar bin Khattab masa kekhilafahannya selesai, datanglah Sayyidina Utsman sebagai khalifah. Dan pada zaman Sayyidina Utsman, wilayah Islam
sudah melebar luas sampai ke wilayah-wilayah di luar Arab dan wilayah-wilayah yang tadinya bukan muslim sudah masuk Islam, sudah semakin luas wilayah Islam. فكثر القتال أيضا في عهد سيدنا عثمان ولكن هذه المرة للفتوحات الإسلامية وأصبح المسلمون يتقابلون فيما بينهم يتقابل جند من الشام مع جند من مصر مع جند من المدينة مع جند من مكة ويجتمعون جميعا للفتوحات. Maka pada zaman Sayyidina Utsman terjadilah futuhat lagi, penaklukan lagi wilayah-wilayah Islam. Maka di sana bertemulah pasukan-pasukan Islam, baik itu dari Mesir, baik itu dari Syam, baik itu dari Irak atau dari manapun bertemu. Untuk apa? Untuk menaklukkan perluasan wilayah lagi atau yang dinamakan dengan futuhat Islamnya. وهؤلاء المجاهدين كانوا فرسانا بالنهار ولكنهم كانوا أيضا رهبانا عبادا يقومون الليل ويقرؤون القرآن مع ما هم فيه من القتال. Mereka para tentara kaum mujahidin yang berjihad memperluas wilayah Islam. Mereka dulu kalau malamnya adalah ahli ibadah. Siangnya kalau siangnya mereka kesatria yang berperang, malamnya mereka ahli ibadah. Mereka membawa Al-Quran, membawa beberapa catatan Al-Quran. Jadi nggak semuanya waktu itu, belum semuanya, karena belum menjadi satu kesatuan yang sempurna. Maksudnya belum dibuka secara sempurna. Jadi mereka beberapa prajurit membawa potongan-potongan daripada tulisan Al-Quran dan mereka membacanya. فبدأوا يسمعون قراءة بعضهم للقرآن الكريم وفي قراءة بعضهم قراءات مختلفة فأهل الشام يقرؤون بقراءة غير التي يقرأها أهل مكة غير التي يقرأها أهل المدينة كل منهم على حسب ما تعلم من الصحابة الذين علموه. Maka mulailah mereka membacakan apa yang mereka punya. Mereka ada yang satu membacakan terhadap yang lain, mereka membacakan yang lain. Nah, disinilah terjadi perbedaan. Perbedaannya yang satu bacanya begini, yang satu bacanya begini. Jadi perbedaan di dalam cara bacanya. Yang satu bacanya begini, yang satu bacanya begini. Yang dari Syam berbeda dengan yang dari Mekah, yang dari Mekah berbeda dengan sini. Dan mereka semua hasil daripada belajar atau talaki terhadap para sahabat. فخاف سيدنا حذيفة بعد أن رآهم يختلف بعضهم مع بعض ويقول بعضهم لبعض إن قراءتي أفضل من قراءتك فكانوا يفضلون قراءة بعضهم على قراءة بعضهم الآخر. Hal ini dilihat oleh Sayyidina Hudzaifah. Sayyidina Hudzaifah melihat ada perbedaan dalam cara bacanya. Kemudian Sayyidina Hudzaifah takut. Kenapa? Karena masing-masing dari orang ngerasa paling dirinya benar. Ngerasa inilah yang benar bacaannya, ini yang benar, ini yang benar. Sayyidina Hudzaifah takut akan ada perpecahan yang lebih parah lagi. ولكن الأصل في هذا الاختلاف هو رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي نقله لنا لأنه نزل من عند الله تبارك وتعالى بقراءات مختلفة بلسان عربي مبين على 7 أحرف ليفهمه الناس وليستطيعوا أن يقرؤوه. Sebenarnya perbedaan hal ini nggak masalah karena semuanya diriwayatkan, dinukilkan dari Rasulullah. Jadi semua qiraatnya sebenarnya nggak ada masalah karena diriwayatkan oleh Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW ketika diturunkan Al-Quran itu diturunkan dengan berbagai qiraatnya, berbagai cara bacanya yang berbeda-beda. Yang satu meriwayatkan cara bacanya begini, yang satu begini, yang satu begini. Jadi sebenarnya semuanya dari Rasulullah SAW. ولذلك ما دام كل من عند الله فلا تجوز تفضيل قراءة على قراءة. Maka kalau semuanya itu dari Allah, tidak boleh kita mengunggulkan satu qiraah dari qiraah yang lain. فأشار سيدنا حذيفة على سيدنا عثمان أن ينسخ ويأتي بالمصحف ويرسل به إلى الأمصار وإلى البلاد الإسلامية حتى يتعلموا القرآن ويعلموا أن هناك قراءات مختلفة ويعلموا طريقة كتابة القرآن حتى لا يتسع الخلاف ويخرجوا من عند أنفسهم قراءات ما أنزل الله بها من سلطان. Akhirnya Sayyidina Hudzaifah mengadu kepada Sayyidina Utsman dan Sayyidina Utsman
memberikan solusi, yaitu caranya dengan menyebarkan mushaf yang tersimpan dan tertulis di rumahnya pada waktu itu untuk disebarkan ke berbagai wilayah. Agar apa? Agar dibacakan, agar orang-orang tahu bacaan yang disepakati, agar orang-orang tahu gimana cara penulisan yang benar, dan agar orang-orang tahu bahwasanya ada banyak qiraah dalam membaca Al-Quran. فأمر سيدنا عثمان سيدنا زيد بن ثابت مرة أخرى بأن يأخذ المصحف وأن ينسخ منه صحفا ومصاحف أخرى ليرسلها إلى بلاد المسلمين. Kemudian Sayyidina Utsman memerintahkan sahabat untuk mengumpulkan semua mushaf, dan yang tidak sesuai dengan mushaf ini tidak disebarkan, disimpan, bahkan dibakar, dan mushaf yang ada di dalam rumah Sayyidina Utsman diperbanyak lagi dan disebarkan ke berbagai wilayah. فأخذوا المصحف الذي كان عند أم المؤمنين حفصة بنت عمر رضي الله عنها لينسخوا منه نسخا أخرى للقرآن الكريم. Maka kemudian diambillah mushaf yang waktu itu sebenarnya tersimpan di rumahnya Hafsah binti Umar, diambil dari rumahnya beliau, kemudian dinukilkan kepada rumah Sayyidina Utsman dan ditulis kembali oleh para sahabat. وسيدنا عثمان صنع أو كتب مصحفا للمدينة ومصحفا لمكة ومصحفا للبصرة ومصحفا للشام ومصحفا للكوفة، وأيضا جعل مصحفا لنفسه الذي كان يقرأ فيه وقتل رضوان الله عليه وهو يقرأ فيه وسال دمه الشريف على صفحات هذا المصحف. Jadi setelah ditulis kembali dan diperbanyak, Sayyidina Utsman mengirim mushaf tadi ke Madinah. Madinah tetap ada satu, مكة، kemudian Makkah, Al-Basrah, kemudian Basrah, kemudian Al-Kufah, Kufah, kemudian Asy-Syam. Syam. Itu dikirim ke wilayah-wilayah itu semua, dan di Madinah ada satu, dan ada satu khusus buat Sayyidina Utsman yang Sayyidina Utsman baca, dan pada akhirnya Sayyidina Utsman waktu itu dibunuh ketika sedang baca Al-Quran, dan darahnya sampai ada bercecer di Al-Quran yang dia lagi baca. وأرسل مع كل مصحف صحابيا من الصحابة يقرئ بقراءة توافق الكتابة التي في هذا المصحف إلى بلد من هذه البلاد ليتعلموا كيف يقرأ وكيف يكتب، فأرسل الصحابي ليعلم القراءة وأرسل نسخة المصحف ليتعلموا منها طريقة الكتابة. Jadi selain dikirim ke wilayah-wilayah, berbagai wilayah tadi yang disebutkan seperti Basrah, Kufah, Syam, dan lain-lain, itu dikirim juga bersamanya mukri. Mukri itu guru Al-Quran. Jadi gurunya ini nanti ketika dikirim misalnya ke satu wilayah, itu diajarin gimana cara bacanya yang benar, gimana cara menulis Al-Quran yang benar. Jadi menulis Al-Quran tidak ada sembarangan, ada juga ilmunya. Makanya di sini Al-Quran pada dasarnya harus butuh guru gimana membimbing cara membacanya dan menulisnya. فصار المسلمون يتعلمون القراءة ويتعلمون الكتابة أيضا. Maka disinilah kaum muslimin mulai cara belajar membaca Al-Quran dan cara menulis Al-Quran dengan benar. ومن هنا نشأت التسمية المصحف العثماني أو الرسم العثماني. ولكن سيدنا عثمان لم يكن هو الذي كتب القرآن، وإنما هو الذي صنع النسخ، فلم تكن هناك آلات التصوير الحديثة، بل النسخ كانت تكتب كتابة باليد. Jadi disinilah muncul namanya kalau kita sering dengar Mushaf Utsmani atau Ar-Rasmul Utsmani. Jadi sebenarnya bukan Sayyidina Utsman yang nulis sudah ada dari dulu, cuman Sayyidina Utsman lah yang pertama kali menyatukan dengan satu mushaf. Ya, kemudian Sayyidina Utsman pada waktu itu tidak ada alat untuk mencetak, ya kan? Caranya adalah dengan menulis ulang. Jadi dinulis ulangnya itu pada zaman Sayyidina Utsman, makanya dinamakan Mushaf Utsmani. فلو رجعنا إلى اختصار الأحداث سنجد أن الكتابة الأولى كتابة صحابية في عهد النبي، هي كتابة من الصحابة، فتعد كتابة نبوية، لأن السنة هي كل فعل أو قول أو عمل أو تقرير
يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم لو رأى شيئا ولم ينكره فقد أصبح هذا الشيء سنة عنه صلى الله عليه وسلم، فهو الذي أمر، فما بالنا وهو الذي أمر بالكتابة وكان يجعل له كتابا يكتبون الوحي. فإذا سألنا سائل وقال متى كتب القرآن، لا نقول في عهد سيدنا عثمان ولا في عهد سيدنا أبي بكر، بل نقول في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Jadi kalau kita urutkan sesuai dengan kejadiannya, kapan pertama kali Al-Quran dibukukan? Justru yang pertama kali waktu, kalau kita urutkan dari waktunya, pertama kali dituliskan adalah pada zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah pada saat itu memerintahkan sahabat, jadi untuk menulis. Dan ini termasuk sunnah juga. Kenapa? Karena sunnah itu definisinya apa yang bersumber dari Nabi Muhammad, baik perkataan, baik perbuatan, atau baik dalam hal persetujuan. Nah, ini Rasulullah memerintahkan buat dibukukan. Jadi pertama kali dibukukan pada zaman Rasulullah, bukan pada zaman Sayyidina Utsman. Cuma pada zaman Rasulullah masih berpencar-pencar tulisannya. Pada zaman Sayyidina Utsman baru disatukan semua sesuai dengan urutan yang diwahyukan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau ada yang bilang, seorang penanya, pada waktu kapan Al-Quran itu dibukukan, jangan bilang pada waktu Sayyidina Utsman. Justru yang benar adalah pada waktu sejak zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. إذن فما الذي فعله سيدنا أبو بكر الصديق؟ سيدنا أبو بكر الصديق لم يتدخل بفعل شيء جديد في القرآن الكريم، وإنما كل ما فعله أنه جمع هذه الصفحات المختلفة من حجارة أو جلد أو عظم أو جريد، وكتبها جميعا في أوراق متشابهة وحفظها. ففعل سيدنا أبي بكر هو جمع لهذا المكتوب الذي كتب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Jadi kalau kita bilang lantas Sayyidina Abu Bakar ngapain? Sayyidina Abu Bakar itu tidak berbuat sesuatu yang baru. Sayyidina Abu Bakar tidak menambahkan ayat baru. Sayyidina Abu Bakar hanya mengumpulkan yang terpencar. Yang ngumpulin terpencar dijadikan satu, dikumpulin jadi satu yang pada waktu itu masih berpencar. Jadi di sini Sayyidina Abu Bakar tidak mengarang, tidak menambahkan yang baru, hanya mengumpulkan saja. وكانت نسخة واحدة، كان مصحفا واحدا الغرض منه المحافظة على القرآن لحين الاحتياج إليه إن نقص عدد الحفظة. Jadi ditaruhnya pada waktu zaman Abu Bakar, ditaruhnya Al-Quran dalam satu tempat, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk bersandar kepadanya jikalau nanti para hafiz semakin dikit. Kalau para hafiznya makin banyak, ya kita bersandar kepada para hafiz. Makanya para hafiz itu adalah mereka yang menjaga Al-Quran. Nah, jadi ketika ditakutkan nanti para hafiz meninggal, siapa lagi? Maka dikumpulkanlah jadi satu. إذن فما الذي فعله سيدنا عثمان بعد ذلك؟ كل ما فعله سيدنا عثمان لم يتدخل في النص القرآني ولا في كيفية كتابته، وإنما كل ما فعله أنه أتى بهذه النسخة أو بهذا المصحف الوحيد وصنع منه نسخا مختلفة أرسلها إلى بلاد المسلمين ليتعلموا كيف يكتبوا القرآن الكريم. Nah kemudian apa kalau gitu yang diperbuat oleh Sayyidina Utsman? Sama kayak Sayyidina Abu Bakar, beliau tidak mencampuri urusan nasnya, tidak dirubah sama sekali, dan tidak dirubah cara menulisnya. Cara menulisnya dan nasnya itu ngikutin sesuai apa yang diejakan oleh Rasulullah. Nah Sayyidina Utsman hanya memperbanyak mushaf, jadi mushafnya tadi cuma satu, diperbanyak jadi 5 tuh. Jadi 5 mushaf, yang satu kirim ke Kufah, yang satu kirim ke Basra, yang satu kirim ke sini, yang satu kirim ke sini, biar semuanya seragam dan tidak ada lagi perbedaan yang menyebabkan pecahnya umat. وهنا كانت أول مرة متاح لعامة الناس أن ينظروا المصحف وأن يتعلموا كيف يكتبوه. هذه كانت المرة الأولى لهم، فمن هنا أخذوا ينسبون هذا الأمر وهذه الكتابة إلى سيدنا عثمان، فيقولون قد وصل مصحف عثمان مصحف الخليفة، هيا بنا نذهب لنتعلم كيف نكتب وكيف نقرأ وكيف نحفظ، فالذي أرسل إلينا هو الخليفة عثمان بن عفان.
فكانوا لذلك يقولون الرسم العثماني نسبة إلى الخليفة الذي أرسل إليهم المصحف ليتعلموا منه، وليس المقصود أنه هو الذي كتبه وقرر كيف تكتب هذه الكلمة وكيف لا تكتب هذه الكلمة. Jadi pada mulai zamannya Sayyidina Utsman dikirimnya Al-Quran ke berbagai wilayah. Nah, mulailah kesempatan untuk belajar, membaca dan menulis Al-Quran mungkin makin terbuka lebar. Karena Sayyidina Utsman juga ngirim guru. Nah, makanya guru ini punya kedudukan penting dalam agama Islam. Jadi dikirim guru ke berbagai wilayah. Setelah itu orang-orang mulai berbondong-bondong, mari kita belajar Al-Quran, cara membacanya dan cara menulisnya sebagaimana yang diutus kepada kami guru atas perintah Sayyidina Utsman. Jadi guru diutus atas perintah Sayyidina Utsman. Mulailah pada saat itu dikatakan dinisbatkan mushafnya itu kepada Sayyidina Utsman. Jadi dinisbatkan yang dikatakan mushaf Utsmani atau rasam Utsmani bukan berarti Sayyidina Utsman yang mengadakan kaidahnya. Bukan berarti Sayyidina Utsman menambahkan lafaznya atau mengurangi. Tidak, karena pada zamannya lah dikirim para guru untuk mengajar Al-Quran, untuk mengajarkan cara menulis Al-Quran, maka disebutlah sebagai mushaf Utsmani. وحتى نقرب المسألة في الفهم نضرب مثالا في هذا الزمان أو قريب من هذا الزمان لما صنع الملك فهد في المملكة العربية السعودية مطبعة المصحف، فأصبح الناس يقولون مصحف الملك فهد، وليس معنى ذلك أن الملك فهد هو الذي كتب كلمات المصحف، ولكنه هو الذي أمر اللجنة وصنع المطبعة وقال لهم هيا ابدأوا وانسخوا المصحف ووزعوه على الناس حتى يتيسر لهم الحفظ، فأصبح الناس استسهالا للأمر أن هذا وصلهم من مطبعة الملك فهد، أصبحوا يقولون مصحف الملك فهد وهو ليس هو الذي كتبه يعني. Untuk mendekatkan analoginya, saya analogikan begini. Jadi dulu pernah Raja Saudi yaitu Al-Malik Fahad, Raja Fahad, beliau membuat lembaga pencetak Al-Quran untuk memperbanyak Al-Quran. Kemudian disebarkan ke seluruh dunia. Orang-orang menamainya yang dicetak dari lembaganya sebagai Mushaf Malik Fahad. Mushafnya Raja Fahad. Bukan berarti Raja Fahadnya ini memperbaharui Quran, cara bacanya dan sebagainya. Tidak. Raja Fahad hanya menyebarkan ke seluruh dunia. Maka orang-orang menjulukinya sebagai mushafnya Raja Fahad. هذا مثال للتقريب. Ini adalah analogi untuk mendekatkan kita lebih faham bahwasanya mushaf Utsman atau rasam Utsman bukanlah Sayyidina Utsman yang mengadakan, tapi Sayyidina Utsman hanya memperbanyak mushafnya saja. وحقيقة التسمية أن يقال الرسم القرآني أو رسم القرآن، فهناك مادة من مواد علوم القرآن والقراءات تسمى رسم القرآن، أي كيف يكتب القرآن وكيف تكتب المصاحف. Nama yang tepat sebenarnya bukan mushaf Utsman, tapi nama yang tepat adalah rasam Utsman. Rasam Utsman setelah berjalannya waktu itu menjadi satu ilmu daripada ilmu-ilmu Al-Quran. Ilmu bagaimana cara menulis Al-Quran. Jadi jangan salah, menulis Al-Quran dengan menulis bahasa Arab biasa beda. Kalau menulis Al-Quran itu ada caranya langsung dari Rasulullah. Kalau menulis bahasa Arab biasa lain lagi. Maka di sini ada nama salah satu ilmu daripada ilmu Al-Quran yaitu Ar-Rasmul Utsmani. Rasmul Quran. Rasmul Quran, afwan. Maaf. هذه المادة تسمى رسم القرآن. Nah, ini pelajarannya dinamakan Rasmul Quran atau cara menulis Al-Quran. نعم. وبناء على ما سبق وما قررناه من هذه القصة التاريخية التي تخبرنا بكيفية كتابة وجمع ونسخ القرآن الكريم، كتابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، جمع في عهد سيدنا أبي بكر، نسخ في عهد سيدنا عثمان. بناء على ذلك قد قرر الفقهاء بأنه لا يجوز كتابة المصحف على الإملاء العادي أو قواعد الإملاء العادية في اللغة العربية، بل لا بد من المحافظة على خصوصية القرآن الكريم. Jadi setelah kita ceritakan sejarahnya tadi mulai dari zaman Nabi
Nabi SAW itu memberikan hafalannya kepada para sahabat dan cara menulisnya dieja oleh Rasulullah, cara menulis Al-Qurannya. Kemudian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengumpulkan yang terpencar dan Sayyidina Utsman bin Affan memperbanyak apa yang masih sedikit. Maka di sini kata para ulama, tidak boleh menulis Al-Quran dengan cara sembarang, dengan cara kaidah bahasa Arab, nggak boleh. Jadi ada bedanya nanti kaidah bahasa Arab dengan cara kaidah kepenulisan Al-Quran. Maka tidak boleh sembarang kita menulis Al-Quran dengan kaidah bahasa Arab, nggak boleh. Ada ilmunya cara menulis Al-Quran, yaitu ilmunya dinamakan Rasmul Quran. ومن هنا يجب على المعلم الذي يعلم القرآن الكريم ويحفظه للطلاب أن يبدأ في تعليمهم كيفية كتابة القرآن، فإذا أعطاهم الواجب الذي هو عليهم في البيت أن يكتبوه لابد أن يراجع خلفهم: هل نظرتم في المصحف وكتبتم مثل ما هو مكتوب في المصحف؟ إذا وجدتم الألف محذوف أو ألف صغيرة تكتبوها صغيرة، وإذا وجدتموها كبيرة تكتبوها كبيرة، إلى ما هو أو إلى غير ذلك من الأمور الموجودة في المصحف. يجب عليه أن يراجعهم في ذلك وأن يلزمهم بذلك. Maka bagi guru Al-Quran yang termasuk wajib baginya adalah wajib mengajari Rasmul Quran, cara menulis Al-Quran. Di rumah diajarin kepada anak, kepada muridnya. Kalau sudah diajarin nanti bagaimana cara menulis Al-Quran, baru nanti diulang lagi, dites. Apakah kamu sudah menulisnya tidak melihat mushaf, terus kamu lihat mushaf, apakah tulisan kamu benar? Bagaimana alif yang kecil ditulisnya, bagaimana alifnya nanti kalau dibaca, bagaimana cara menulisnya ini. Jadi ini sebenarnya ilmu menulis Al-Quran juga penting untuk dipelajari kaum muslimin. ولهذه القواعد أو لهذا العلم قواعد لا يتسع المقام الآن إلى الخوض فيها. إن شاء الله يكون لنا لقاءات في الحديث عنها فيما بعد إن شاء الله. Jadi untuk ilmu ini, Rasmul Quran, ada kaidahnya, ada ilmunya gimana cara menulisnya. Tapi kita nggak bisa jelaskan sekarang, karena dia butuh beberapa sesi dan beberapa bab untuk kepenulisan daripada Al-Quran. Mungkin insya Allah nanti kalau kita ada waktu kita akan bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Baik. Jazakumullahu khairan. Syukran jazilan. أرجو أن تكونوا قد انتفعتم بما سمعتم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kata beliau terima kasih, mudah-mudahan kita semua mengambil manfaat dari apa yang beliau sampaikan dan kita bisa mengamalkannya juga. Itulah yang beliau sampaikan. Jadi saya ambil kesimpulan di sini bahwasannya Al-Quran itu pertama kali dibukukan adalah pada zaman Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya pun menghafal. Jadi para sahabat menghafal semua Al-Quran. Nah, tetapi di sini Rasulullah bukan hanya menghafalkan sahabat, cara menghafalnya juga mengajarin cara nulisnya. Berarti bukan hanya menghafal Al-Quran saja yang penting, cara menulis Al-Quran juga ada ilmunya. Cara menulis Al-Quran juga diambil dari Nabi Muhammad SAW. Jadi ada dua yang penting, belajar tahfiz dan belajar rasam usmani. Belajar bukan tahfiz, belajar tahsin tilawah Al-Quran dan belajar rasmul Quran. Belajar memperbagus bacaan Al-Quran, karena dulu Rasulullah belajarnya sama Jibril dan Rasulullah mengajarkan sahabat, sahabat belajar sama Rasulullah, sahabat ngajarin lagi yang lain. Jadi Al-Quran dengan talaki, bukan dengan sendiri. Setelah tahsinnya bagus, belajar cara menulis Al-Quran atau ilmu rasmil Quran. Ini sangat penting. Setelah zaman Rasulullah udah lengkap, hanya saja pada zaman Rasulullah tulisan Al-Quran terpencar-pencar. Para sahabat menghafal. Kalau dibilang hafal, hafal sahabat semuanya. Para sahabat semuanya menghafal, tetapi itu terpencar. Nah, pada zaman Abu Bakar As-Siddiq, dikumpulkanlah jadi satu yang terpencar. Udah, cuma Abu Bakar As-Siddiq di situ aja tugasnya, tidak ada yang lain. Zaman Sayyidina Utsman, yang cuma satu oleh Sayyidina Utsman diperbanyak ke berbagai wilayah. Ke berbagai wilayah dikirim agar jangan sampai ada perbedaan dalam cara menulisnya dan cara membacanya. Dan agar orang-orang jangan kaget bahwasanya Al-Quran punya beberapa cara bacaan yang dinamakan dengan qiraat. Nah, disinilah maka kita
bisa tahu bahwasanya Al-Quran itu tidak berubah. Jangan sampai seperti para kata orang orientalis yang menyerang Islam, bahwasanya Al-Quran itu baru ditulis zaman Sayyidina Utsman. Tidak, dari zaman Nabi Muhammad tulisannya sudah terjaga, mulai dari hafalan dan tulisan sudah terjaga. Sayyidina Utsman hanya memperbanyak mushaf. Jadi itu inti kesimpulan daripada pembahasan kita. Baik, sekarang ada sedikit iklan yang akan disampaikan oleh Laju Peduli, bagaimana kegiatannya dalam menyalurkan al-musa'adat dan tabarruat kepada rakyat Palestina, khususnya di Gaza yang mereka semua dalam kesempitan sekarang. Baik, di sini mari kita saksikan beberapa detik lagi. Tapi iklan شوي فاصل كده طريقة حول نشاطهم في الحملة الإغاثية الأندونيسية لتوزيع الخبز على الأسر المحتاجة. بارك الله فيكم جميعا. نشكر الحملة الإغاثية في أندونيسيا على توزيع الخبز للأسر الفقيرة وشكرا لهم جزيلا. نشكر الحملة الإغاثية في أندونيسيا على كرمهم على توزيع الطحين والخبز في قطاع غزة، ونشكر لكم جزيل الشكر وبارك الله فيكم. Isam At-Tamadi, beliau adalah guru daripada Al-Azhar Asy-Syarif dalam bidang qiraat Al-Quran. Di sini ada beberapa pertanyaan yang akan disampaikan kepada beliau. Pertama, as-su'alul awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Syekh. Waalaikumsalam. Mungkin tu'ti lana al-kayfiyat kaifa nastaqimu fi qiraati wa hifdzil Quran wa tadabburihi hatta nakuna nastati an nutabbiqa al-Qur'ana yawmiyan. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني سعيد جدا بهذا السؤال لأنه تعرض لكلمة تدبره، وهذه مسألة مهمة يغفل عنها كثير من الناس.
فكثيرون يقيمون الحروف ويستطيعون القراءة ولكن لا ينظرون إلى التدبر. لا بد أولا أن نعلم أن القرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين، فلا بد من البدء مباشرة في تعلم اللغة التي نزل بها القرآن الكريم. Pertama, saya sangat senang dengan pertanyaan ini karena ada pertanyaan mentadabburkannya juga. Sebagian besar orang itu hanya membacanya bagus, huruf yang dibaca bagus, tetapi tadabburnya lupa. Nah, kemudian juga kita harus tahu bahwasanya Al-Quran itu turun dengan lisanun Arabi. Lisanun Arabi itu maksudnya adalah dengan bahasa Arab. Maka alangkah baiknya untuk juga belajar bahasa Arab. الله تبارك وتعالى قال فاقرأوا كل القرآن أم قال فاقرأوا ما تيسر من القرآن. ليست القضية أو المهم أن تأتي بالمصحف من أوله إلى آخره في يوم واحد أو في يومين، ولكن أن تقرأ وتفهم، وهذا الفهم لا بد له من تعلم اللغة. Jadi Allah Subhanahu wa taala kan berfirman. Apakah Allah berfirman itu bacalah semua Al-Quran atau baca yang mudah bagi Al-Quran? Jadi firman Allah Subhanahu wa taala itu enggak kita disuruh baca semua Al-Quran, tapi Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkannya faqra'u ma tayassara minal Quran, bacalah yang mudah bagi kita. Pun begitu dalam mentadaburinya, kita diperintahkan mentadaburinya apa yang mudah untuk kita mentadaburkannya. Tetapi untuk mentadaburkannya ini butuh namanya bahasa Arab. وبعد التدبر والفهم لا بد من العمل. فماذا نفعل بالعلم والفهم بدون أن ننفذ ونطبق ونعمل؟ فرب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه، ورب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا التعب والنصب. فلا بد مع قراءة القرآن الكريم من الفهم، وهذا الفهم بعد ذلك أن نعمل في حياتنا اليومية بما أمرنا به القرآن وأن نترك ما نهانا عنه القرآن الكريم. Jadi setelah kita memahami, mentadaburi kan kita paham ya, berarti kita harus mengamalkannya. Karena buat apa kita mengetahui tanpa mengamalkannya? Seberapa banyak orang yang hafal Al-Quran dan membacanya, tapi Al-Quran malah melaknatnya. Seberapa banyak orang yang berpuasa tapi nggak dapat pahala apa-apa kecuali daripada lapar dan hausnya. Maka di sini setelah kita mentadaburinya, hendaknya kita mengamalkannya. Taib kaifa nastaqim yani fi hifzil Quran fi qiraatihi. هو يقصد الاستقامة في القراءة أم الاستقامة في العمل؟ في استقامة في قراءة القرآن ودراسته. نحن قلنا الاستقامة في تدبره بالعمل والتنفيذ. نعم. أن ينفذ الإنسان ما فهمه مباشرة في حياته. نعم. فتستقيم أحواله. نعم. ثم هو يقصد أيضا كيف لا نمل من دراسة القرآن. لا نمل حتى لا نمل. أيوة. نعم. التنوع في بين الاستماع أحيانا والتلاوة أحيانا أخرى وتعليم الغير. يعني عندنا ثلاثة أشياء: أن نستمع أولا، فكلما استمعنا استفدنا وعلمنا كيف يقرأ القرآن. ثم التنفيذ، ننفذ نحن القراءة نطبقها بشكل عملي. ثم تعليم الغير، فخيركم من تعلم القرآن وعلمه، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. لا تنتظر أن تكون حافظا للقرآن الكريم كله، ولكن بلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ولو آية واحدة تعلمتها علمها لغيرك تكون في ميزان حسناتك كلما يقرأها غيرك. Jadi untuk mencegah agar kita tidak bosan sehingga kita bisa istiqomah, caranya adalah dengan namanya kita banyak mendengarkan bacaan-bacaan Al-Quran yang indah daripada orang-orang yang bagus bacaannya. Kemudian setelah kita belajar, jangan tunggu kita buat hafal Quran seluruhnya dulu, tapi kita juga mengajarkannya kepada orang lain. Balighu anni walau ayah, sampaikanlah dari aku walaupun satu ayat. Jadi kalau kita belajar satu ayat sudah benar, ajari juga yang lainnya agar yang lainnya juga ikut bisa. Maka jangan sampai kita nunggu dulu sampai semuanya selesai baru kita
ajarkan. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Wah, itu Syekh. Soal kedua adalah Assalamualaikum, mau bertanya apakah bisa kita meniatkan baca Al-Qur'an dan setiap bacanya saya kirimkan kepada almarhumah ibu saya. Jadi ini pertanyaannya, kita mengirimkan Al-Qur'an kepada yang sudah meninggal boleh enggak? Hal yajuzu an naqra al-Qur'an lil mauta wa hal yasilu thawabuha. نعم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا سؤال فقهي، ويعني أنا لست فقيها بل أنا يعني عالم بالقراءات، هذا أولا. ثانيا هذه المسألة فيها خلاف بين الفقهاء، هذه المسألة على علم أنها فيها خلاف بين أهل الفقه، هل ثواب القراءة يصل إلى الميت أم لا يصل إلى الميت؟ ترجم ثم. Jadi pertama-tama beliau mengatakan ini permasalahan berkaitan dengan permasalahan fikih. Beliau mengakui beliau adalah guru Al-Quran, qiraat, bukan dalam bidang fikih. Tetapi beliau katakan bahwasanya ini adalah permasalahan ada perbedaan pendapat di kalangan para fuqaha. Apakah pahalanya akan sampai kepada orang yang meninggal atau tidak? ولكن على كل حال حتى من يرى بعدم وصول ثواب القراءة للميت فإنه يقول من الممكن أن تقرأ أنت القرآن، وبعد أن تقرأ القرآن بسبب هذا العمل الصالح تستطيع أن تدعو الله عز وجل أو أن تقول اللهم اجعل مثل هذا الثواب إلى الميت فلان. وبدون شيء إذا كنت من أبناء الميت فكل عمل صالح ليس فقط قراءة القرآن، كل ما تفعله فأنت من أبنائه وهو يصل إلى الميت. Jadi sekalipun kita memegang pendapat yang mengatakan tidak sampai, jadi ada pendapat yang mengatakan sampai pahalanya, ada yang mengatakan tidak sampai, pun kalau kita berpendapat seperti itu, maka kita bisa meniatkan bahwasanya Al-Quran ini adalah sebagai amal soleh. Amal soleh itu bisa kita hadiahkan kepada orang yang sudah wafat, berarti sampai kepada orang yang meninggal. Jadi setelah baca Quran kita niatkan, ya Allah, dengan amal soleh ini berupa saya baca Quran, hadiahkanlah kepada misalnya ibu saya yang sudah meninggal. Sampai, insya Allah sampai, para ulama sepakat amal soleh itu bisa dikirimkan kepada orang yang sudah meninggal. Dan bukan hanya baca Quran, semua amal soleh, apapun yang kita lakukan yang itu dia perbuatan baik, itu bisa kita kirimkan kepada orang yang meninggal. وهل أنت عندما تهب الثواب هل ليس لك شيء؟ لك شيء لأنك قرأت. Lantas ketika kita misalnya membaca Al-Quran terus kita hadiahkan, apakah kalian nggak dapat hadiah, nggak dapat pahala? Ya tidak juga. إذن فبعد قراءتك أنت من الممكن أن تدعو الله تبارك وتعالى وتقول اللهم اجعل لي هذا الثواب وتقبل مني قراءة القرآن واجعل مثل هذا الثواب وزيادة لهذا الميت ولغيره من أموات المسلمين. Jadi setelah kita baca Quran kita berdoa, ya Allah jadikanlah bacaan saya ini diterima olehmu dan berikan saya pahala, dan berikan semisal pahala ini karena saya berbuat amal yang baik kepada mayit fulan. Itu boleh saja seperti itu, menghadiahkan dengan amal soleh. Baca Quran juga termasuk amal soleh. فالمسألة يسيرة إن شاء الله. Yasirah jiddan. إن شاء الله. Baik, di sini tidak ada lagi pertanyaan yang masuk. Baik, di sini kami ucapkan terima kasih kepada para pemirsa yang masih setia bersama kami, yang masih mengikuti acara ini. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, memberikan kita pencerahan, memberikan kita cahaya Al-Qur'an sehingga kita bisa menjadi hafazatul Qur'an, keluarga kita dijadikan hamalatul Qur'an, dan kita dimuliakan dengan Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Wa akhiran ad-du'a min fadilati Syekh Nasruddin Isam At-Tamadi untuk mendoakan kita semua kaum muslimin, khasatan li ahli Indonesia al-muslimin, an yahfadhana min hadzal waba al-mukhif wa min kulli musibatin wa ilaihi falyatafaddal mashkura.
اللهم يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان، وأمهات المؤمنين إلى يوم الدين يا رب العالمين. اللهم اصرف عنا البلاء والأمراض والأوبئة من هذه البلاد خاصة ومن بلدان المسلمين عامة. اللهم ارفع عنا مقتك وغضبك يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر المستضعفين في كل مكان. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. اللهم اجعلنا من قراء القرآن العاملين به يا رب العالمين، واجعلنا عندك في الفردوس الأعلى يا كريم. اللهم أسكننا الفردوس الأعلى بغير حساب ولا سابقة عذاب ولا عتاب. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم تقبل منا صيام رمضان. اللهم تقبل منا قيام رمضان. اللهم تقبل منا قراءة القرآن. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا ودعاءنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. Baik, terima kasih kepada semua pemirsa. Wa syukran jazilan li fadilatul Syekh Jazakallahu lakum. Syekh Nasruddin bin Aksam Tamadi. Barakallahu. Insyaallah naltaqi fi liqa'atin ukhra wa la nantahi min hadzal liqa' wa innama hunaka insyaallah liqa'at katsira insyaallah. Mudah-mudahan kita ada kesempatan lagi untuk terus mempelajari dan menggali ilmu Al-Qur'an daripada Syekh Nasruddin, karena banyak sekali ilmu Al-Qur'an yang harus kita pelajari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik kepada kita. Mohon maaf yang salah adalah dari kami semua dan yang benar hanyalah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa minallahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.